Assalamualaikum and good day to everyone. So in this video we are going to proceed our discussions to subtopic 10.2 which is superpositions of the wave. Okay, so kita akan cerita tentang superpositions of the wave. So in these learning outcomes we are going to cover the principles of superpositions, okay, and then we are going to get familiar with the standing wave. So sebelum ni kita cerita tentang progressive wave ataupun properties of the waves. So in this subtopic, okay, we are going to get know about the standing wave. Okay, okay. First, so this one is repeated from the secondary school punya syllabus. So principles of superpositions of the wave. So apa itu principles of superposition? Interference. Okay, first sebelum you tahu you punya principles of superposition, you kena tahu dulu apa itu interference. So interference is defined as the interactions of two or more waves motion in the same region of space to produce resultant wave. Okay, maksudnya apa? Interaksi bila mana ada dua ataupun lebih wave bertindak ataupun overlap pada satu region yang sama. Okay, okay. So when two, okay, what is the principle of superposition? When two or more waves are moving in the same region, the resultant displacement at any point is the vector sum of their individual displacement. Okay, contohlah. Saya bagi contoh yang mudah lah. Okay, so contohlah kalau I got okay. Sekejap tukar pen. Okay, so contohlah I ada wave. Okay, contohlah ni adalah wave A, and then it travels to the right, and then I got another wave. Okay, okay, travel to the left. So this one is wave B. So you tahu, okay, kalau macam sekarang ni, okay, ini adalah amplitude dia. Tapi yang ini amplitude dia, okay, dia ke bawah. Okay, yang ini crest, yang ni throw lah. Okay, so bila crest jumpa throw, dia akan jadi, you punya displacement akan jadi zero. Tapi bila yang overlap, you punya wave yang overlap, you jumpa, okay, satu wave A bergerak ke kanan macam tu, and then another wave bergerak ke kiri, you jumpa crest dengan crest, so you akan add you punya displacement, so you akan semakin bertambah lah. So contohlah amplitude dekat sini, A dia adalah 2 cm. So yang ini pun 2 cm. So you akan end up, sebab dia kata dekat sini adalah vector sum. So you akan tambah lah sebab dia kedua-dua dia adalah positif. So you akan dapat you punya final displacement, you akan dapat 4 cm. Itu maksud dia. Kalau ini contohlah amplitude dekat sini is 2 cm. Okay, yang ini dia akan jadi in the negative displacement kan. So dia jadi negative 2 cm. So bila you end up, you akan dapat 0 cm. Itu maksudnya. Bila ada dua ataupun lebih wave yang overlap pada satu-satu region, you akan tambah, you akan find the resultant displacement. Tapi you kena consider lah direction sebab displacement itu adalah vector. So either dia boleh duduk dekat positive or negative displacement. Tapi you kena tambah lah. Okay. So untuk Y ini adalah total lah. Total displacement. So Y1 ni represent displacement from the wave 1. Y2 ni adalah displacement from the wave 2. Okay. So we have two type of interference. Yang ni you tahulah. So constructive interference occurs when the displacement caused by two pulses are in the same directions. Both are positive or negative, ni macam I cakap tadi. So bila kita ada positive amplitude overlap dengan positive amplitude, so kita akan tambah, so kita akan dapat double of the amplitude. Okay, so kita dapat 2A lah. Okay, so bila wave 2 is moving away, so dia punya amplitude is back to the original. Dia akan kembali lah, dia tak akan berubah. Kalau yang datang ni initially is 2 cm, so this one is 2 cm, it would become 4 cm, and when the wave travel away, so it becomes 2 cm again. Okay, tapi kalau macam ni contohlah you ada atas is plus 2 cm, yang bawah ni you akan ada negative 2 cm, so you will end up overlapping wave, dia punya amplitude become 0.
Okay, tapi bila dia travel away, so dia akan jadi, ini akan jadi 2cm balik. So yang ini akan jadi negative 2cm. Okay. Okay, so what is the stationary wave? So kita nak cerita tentang stationary wave. Another words for stationary wave adalah standing wave. So dia adalah satu benda yang sama, tetapi kita boleh panggil dalam dua nama yang berbeza. Yang tu yang you kena tahulah. Okay, bila you tengok dia punya nama stationary. So what means by stationary? Okay, stationary waves is defined as the form of the wave in which the profile of the wave does not move through the medium. Dia tak bergerak actually. Dia tak travel. So, macam mana kita nak hasilkan stationary wave? It is formed when two progressive wave of the same speed. The first keyword is the same speed, same frequency, and same amplitude which are travelling in opposite directions are superimposed. Bila you ada dua wave, tetapi syarat dia mestilah speed yang sama, frekuensi yang sama, amplitude kedua-dua wave sama, tetapi dia datang dari arah yang berbeza. Okay, kalau you refer kepada animation kat sini, okay, apa yang you ada adalah, okay, red itu adalah standing wave. Okay, yang green tu yang you nampak, okay, yang sedang bergerak to the right ni. Yang green. Yang blue sedang bergerak to the left. Tapi apa yang you perasan, red and green wave tu dia punya amplitude sama dan you nampak dia bergerak dalam speed yang sama dan frekuensi yang sama. So you boleh total up the amplitude. Okay, you double lah you punya amplitude. Okay, sebab kita dah bagi tahu awal-awal, I repeat again and again, stationary wave or standing wave mesti ada amplitude yang sama. So, superimposed wave ataupun stationary wave itu akan ada double of the amplitude daripada wave pertama dan wave kedua. Sebab wave 1 dan wave 2, which is wave 1 green, wave 2 adalah blue, amplitude sama. So, red tu adalah standing wave, so dia akan jadi double lah amplitude dia. Okay, in observing the stationary wave, there is no sense of motion in the directions of propagation of either of the original wave. It is called stationary wave because it does not appear to be travelling. So, tak nampak sebenarnya dia bergerak. Okay, dia macam stationary, duduk dekat situ je. Dia macam oscillate up and down. Okay, something like that. Okay, so ada dua benda penting, keywords penting yang you kena tahu. Okay, bila you nampak sesuatu wave oscillate up and down, dia akan membentuk, okay, dia akan undergo destructive interference. So, point pada wave di mana destructive interference berlaku. Bila destructive interference berlaku, maksudnya no displacement. So, displacement you adalah zero. So, bila displacement you zero, kita panggil point tersebut adalah node. Okay, bila you tengok red wave kat sini oscillate up and down, ada beberapa point yang displacement ni kosong kan. Okay, yang ini, kalau you nampak, yang ini maximum amplitude. Okay, point yang tak bergerak itu kita panggil sebagai nodes. Okay, okay, ataupun zero displacement. Anti-node pula adalah point di mana displacement is maximum dan pada ketika itu constructive interference berlaku. So, kalau you nampak dilabelkan anti-nodes ni, okay, yang paling maksimum ni semua anti-nodes lah. Ni anti-nodes, ni anti-nodes, okay, ni anti-nodes. Point yang zero displacement ini kita panggil sebagai nodes. Okay, ini adalah nodes, ni adalah nodes, dan ini adalah nodes. Okay, ini aku dah tahu. Okay, let's move to the equations of the standing wave. Tadi kita dah bagi tahu. Okay, standing wave ni disebabkan oleh ada dua wave, okay, yang travel in opposite direction. Okay, sebelum ini progressive wave kita ada general equation. Okay, kalau you masih ingat, y equals to a sin omega t, okay, plus minus kx. Dan plus minus dekat sini adalah refer kepada directions, okay, directions of travelling either to the right or to the left. So positive refer directions to the left and negative refer the directions of the wave to the right. Okay, so bila kita dah assume, okay, bila kita dah bagi tahu sebelum ni, standing wave disebabkan oleh dua wave yang bergerak dalam keadaan opposite. So, you nampak kita ada dua equation wave opposite sign. So, means Y1 ni adalah wave yang bergerak to the right.
Okay, yang ini means wave tu tengah bergerak to the left. So maksudnya, contohlah kita ada wave macam ni. So dia bergerak ke arah kanan. Okay, so dia punya sign adalah negatif. So yang ini pula kita ada dia bergerak ke kiri. So kita ada positive sign. Okay, so end up, okay, dia akan dapat wave yang you double the amplitude. So contoh ini datang dengan amplitude wave 1, wave 2 pun datang dengan amplitude. So you punya standing wave, dia punya amplitude akan jadi double. Okay, ini adalah equation untuk wave pertama, ini adalah equation untuk wave kedua. Sama je dengan 10.1. Okay, cuma beza dia adalah sign convention which express different directions of the wave travelling. Okay, so bila you tambahkan, okay, kedua-dua equation y1 and y2, okay, according to the principle of superposition, okay, bila you tambah sign dengan sign, so ini adalah matematik. Okay, so you akan dapat, ini akan dapat jadi double lah. Okay, you jadi double 2a cos kx sin omega t. Ini adalah general equation untuk standing wave. So ini adalah equation kedua yang penting untuk topik ini. Yang pertama, a sin omega t plus minus kx. Itu yang pertama. Itu adalah progressive wave punya equation. Yang kedua, you ada equations of standing wave, which is 2a cos kx sin omega t. Okay, so 2a dekat depan sini, okay, itu adalah amplitude. Okay, 2a dekat sini adalah amplitude of standing wave. Okay, yang 2a ni, yang tu you kena tahu. Amplitude tu kan kita dah double. So dekat sinilah sebenarnya 2a tu. Okay, so kalau 2a adalah amplitude standing wave, okay, kalau you nak cari individual wave punya amplitude, so dia just A je sajalah. So A ni adalah individual wave punya amplitude. So yang ni amplitude lah. Yang tu you kena faham. Sebab bila kita cerita tentang steady wave, kita cerita tentang dua wave yang bertemu, overlap. So dia punya amplitude adalah 2A. A tu apa? Kita doublekan amplitude dua wave tadi yang bertemu. So A tu belongs to wave 1 punya amplitude dan wave 2 punya amplitude. Cikgu, kenapa A? Sebab kita dah mention, dah declare awal-awal, standing wave adalah bila dua wave yang mempunyai amplitude yang sama bertemu. Okay, itu you kena faham. So yang ini dah lah okay, so 2A cos kx adalah amplitude of the stationary wave at any x position. So bila you lukis, okay, bila you lukis wave, okay, bila you lukis wave, contohnya macam ni. So ini adalah paksi YU adalah Y, paksi XU adalah X, dan yang juga dalam meter. So contohlah you nak kira amplitude pada kedudukan X yang you tak tahu. Contoh dekat sini, ni berapa ni amplitude dia. So dekat sini berapa ni amplitude dia. So you akan kira guna 2A cos kx. So X ni you masukkanlah. X ni bila? Ketika 2 meter, ketika 3 meter, ketika 4 meter. So you masukkan. So you akan dapatlah amplitude pada X ketika itu berapa. Contoh pada X 1. So YU mungkin kat sini adalah 3. So you akan guna 2A cos kx. Okay, so amplitude of stationary wave at any X position. Dekat mana-mana lah. So you akan refer to this equation. Okay. Okay, schematic representation. Okay, yang ni you kena tahu jarak di antara antinode ke node, berapa jarak dia. Okay, so dia dah bagi tahu kat sini the distance between adjacent. Adjacent ni bersebelahan antinodes to next antinode. So contohlah kalau I lukis kat sini, so you kena tahu I use another. Okay, so ini node, ni node, ni node. So ni antinode, ni antinode. Okay, kalau dia kata adjacent antinode, okay, so you tahu ini adalah one complete
oscillation untuk wave. So kalau one complete oscillation tu referring kepada jarak lambda. 1 lambda lah kan. So ini adalah 1 lambda. Okay, so kalaulah jarak daripada node kepada next node ataupun jarak daripada antinode kepada next antinode, dia adalah separuh. Okay, cuba you tengok nodes kepada nodes. Ini yang dimaksudkan kepada adjacent bersebelahan. Maksudnya daripada node kepada next nodes. So jarak daripada sini ke sini, ini yang dipanggil sebagai lambda per 2. Jarak daripada antinode kepada next antinode adalah lambda per 2. Biasanya dia akan guna adjacent. Adjacent tu maksudnya daripada satu kepada satu. Kalau daripada nodes kepada second node, so ni first node, second node, so dia akan membentuk dia akan memberikan length dia adalah lambda. Okay, tapi biasa adjacent lah. Adjacent antinode lambda per 2. Yang ni you kena tahu, memang you kena tahu, no choice. Okay, so lambda per 2. Jarak daripada adjacent nodes pun lambda per 2. So kalau distance between nodes kepada antinodes, maksudnya nodes kepada antinodes, jarak daripada sini ke sini lah. So dia akan jadi lambda per 4. Okay, so the amplitude of the vertical oscillation and any particle in the string depends on the horizontal position x. Ni yang tadi kita cerita lah. Tapi yang ini sangat penting. So you kena tahu, distance between nodes kepada nodes lambda per 2. Antinodes to antinodes lambda per 2. Daripada nodes kepada antinodes akan jadi lambda per 4. Okay, so let's go quickly to this equation, to this question, sorry. Two harmonic waves are represented by the equation below where y1, y2 and x are in centimeter and t in second. So basically kita ada dua equation, y1 and y2. So kita tahulah y1 ni refer kepada wave yang pertama, which is bergerak ke mana? Ke kiri, left. Okay, so negatif ni ke kanan, right. So this one is wave 2. Okay, so daripada equation ni, basically you boleh keluarkan beberapa important info actually. So kalau I keluarkan, so I got from the question, I dapat A which is 5 cm. So sebelah T which is nilai omega, so omega I dapat dia punya value is pi radian per second, and I dapat K which is 2 pi meter per meter. So I boleh keluarkan, ini adalah kita compare dengan general equation which is y equals to A sin omega t plus minus kx. Kita compare. Okay, dan bila you compare, you kena tengok sebelah t itu memberi you nilai omega, sebelah x memberi you nilai k. Okay, so get to write an expression for the new wave when the both waves are superimposed. So general equations untuk superimposed wave is, you ada y equals to 2a cos kx sin omega t. So basically you substitute in sahaja nilai dia. So janganlah you end up jawapan dengan 2 times with 5. So you buatlah y equals to 2a is sama dengan 10 lah. So cos salin balik, k you berapa? You ambil balik 2 pi x. So sin omega you berapa? Pi t. So itu adalah equation you, tetapi jangan lupa untuk define you punya equation where y and x are in centimeter, sebab dia dah bagi tahu dalam soalan dalam cm. Sebab tu I boleh tulis dia in cm and t in seconds. So you kena bagi tahu ni. Okay? Okay, determine the wavelength, frequency and velocity for both harmonic wave. So you nak cari first, you nak cari wavelength. So you akan dapat daripada equation k equals to 2 pi per lambda. So daripada tu you rearrange. Okay, and then you dah ada nilai k which is 2 pi. So masukkan, plug in all the values and you will end up your answer with 1 meter. Okay, next dia nak frequency. So frequency you boleh dapat daripada equation omega. Omega is equals to 2 pi f. Okay, then you dah ada dah nilai omega you which is, you dah dapat daripada equation which is pi radian per second. Just plug in into the equation and then you will end up with 0.5 Hz. Lastly, it asking for the velocity. So velocity, equation dia F equals to F lambda. Okay, dekat sini. So masukkan je lah lambda you dah dapat tadi 1 meter. Frequency pun you dah dapat 0.5. So you just plug in and then you will end up you punya velocity with 0.5 meter per second. Okay, sekarang
Okay, determine the distance between two adjacent notes. Okay, kalau tak ingat, better you lukis. Okay, so ini notes, ini notes. Okay, sekarang daripada notes ke notes membawa, length dia adalah lambda per 2. Kalau daripada note kepada anti-note, which is here, so dari sini ke sini, which is lambda per 4. So daripada situ, you could calculate lah. So distance between adjacent notes is lambda per 2. So lambda you is 1. And then 1 divided by 2. So you akan dapat 0.5 meter lah untuk distance between notes. Okay, distance between a notes and adjacent antinodes, you kena tahu jarak between notes to next antinodes adalah lambda per 4. Dan you tahu lambda is 1. So you akan dapat 1/4 meter ataupun 0.25 meter. So yang distance between nodes and adjacent, two adjacent nodes and a nodes and adjacent antinodes, yang ni you kena tahu, you kena remember. Okay, no choice. So that's all for this video and thank you very much.